کوثر الحسینی آف تلاڑا، ان کی پیشانی کے لیے درود بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، صدق اللہ العلی العظیم، صلوات بر محمد و اہل بیت محمد، اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے، اور شاہ صاحب دی یہ ساری محنت اور کاوش جناب سیدہ اپنے دربار سے قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، آج مجلس تے سالانہ یہ 72 تابوت دی ہے میرا خیال، لیکن آج شہادت ہے حضرت محمد تقی علیہ السلام دی۔ آج 29 ذوالقعدہ ہے اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام دی ساڑھے نام امام دی شہادت دن بھی ہے۔ اس واسطے اس مجلس پاک کہ میں کچھ امامت دا ذکر کرنا چاہتا۔ حشر دی سب تو بڑی ضرورت دا نا امام ہے۔ حشر وچ بندے نماز بھی لے کے جان گے، روزہ لے کے جان گے، اعمال لے کے جان گے، نیکی لے کے جان گے، لیکن حشر دی پہلی اور اہم ضرورت دا نا امام۔ اللہ فرماندے نے یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل 71 نمبر آیت اللہ فرماندے نے ہم اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس کے امام تو مراد ہے کہ اس دنیا چ رہ کے جس بندے جنہوں اپنا پیشوا منے، اپنا ہادی منے، اپنا امام منے، اپنا رہنما منے، اللہ فرمائے گا انہوں نال لے کے آ، وہ دے پیچھے لگ گیا۔ یہ مطلب حشر دی سب تو پہلی ضرورت دا نا امام۔ اللہ بلائے گا اس شرط نال بے امامہم، اپنے امام نو نال لے کے تے حاضر ہو جائے۔ مینوں شاعری بلاندے نام تے آج میں بھی کر ہی رہنا سی تے میری تقریر بھی کر ہی رہنی۔ تقریر تو میرے کو ہے نا جڑی میں کرن لگا، وہ اتنے بلاندا ہی کوئی نہ تے تقریر تو میری کر ہی رہنی۔ جب کسی بلایا تو میں آیا، میں تو انہوں قرآن چوک دینا، میں اپنے آپ نہیں آیا، اور کی آندے مینوں انہاں بلایا ہے تو میں آیا نا، تو جی بلاندے نا تو میں بھی کر تو میری تقریر بھی کر۔ اللہ فرماندہ شرط امام نو لے کے آئے، یہ مطلب ہے نماز بخان دا موقع انہوں ملے گا جدا امام ٹھیک ہو، روزہ بخان دا موقع انہوں ملے گا جدا امام اللہ دا پسندیدہ ہو، اعمال بخان دا موقع انہوں ملے گا جیڑا پہلے امام اپنا نال لے کے جائے گا۔ یہ شرط ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ گورنمنٹ آکھے پہ ووٹ پان واسطے شناختی کارڈ لے کے آؤ تو پہلے شناختی کارڈ بنایا ہی نہ، یہ کیویں ہو سکتا؟ وہ ظالم گورنمنٹ ہے جیڑی آکھے شناختی کارڈ لے کے آؤ تو شناختی کارڈ بنایا ہی نہ۔ گورنمنٹ پہلے شناختی کارڈ بنائے گی نا، پھر آکھے گی لے کے آؤ۔ میں تھوڑا ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا، میں پیانا گورنمنٹ قبلہ پہلے آکھے گی اے شناختی کارڈ بنوا لو، جدو بندے بنوا لیں گے بنائے گی نا گورنمنٹ، اس تو بعد آکھے گی جنہیں ووٹ پانا ہے وہ لے کے آؤ۔ ایک ایسی گل ہے، ظالم ہے وہ گورنمنٹ و حکومت جیڑی شناختی کارڈ بنائے نہ تے آکھے لے کے آؤ۔ تھوڑی کیا بات ہے سنن دی، میں پیانا شناختی کارڈ بنائے نہ تے آکھے شناختی کارڈ لے کے آؤ، یہ بندیاں سوچ کیویں لیا ہے؟ اللہ امام بنائے نہ تے آکھے لے کے آؤ۔ شکریہ مہربانی، یہ مطلب ہے اللہ عادل ہے، وہ پہلے امام بنائے گا، وہ سانو امام عطا کرے گا تو پھر رکھے گا اپنے امام دے نال۔ میرے محترم سامعین، اس امامت واسطے قرآن حکیم دیا چند آیتاں نال میں کوشش کرنا کہ اس امامت نو واضح کر سکا۔ یہ نام امام دی اج شہادت ہے، جنہوں پہلے دی سمجھ نہیں آئی نامہ انہوں یاد کتوں آ جائے۔ ساڈے پہلے امام حق حضرت علی ابن ابی طالب، اسا کیوں منے حضرت علی نو امام؟ قرآن چ امامت دا کوئی میرٹ ہے، بندیاں نو توحید لب گئی ہے قرآن چوں، نبوت لب گئی ہے قرآن چوں، رسالت لب گئی ہے قرآن چوں، بندیاں نو خلافت لب گئی ہے قرآن چوں، بندیاں نو ولایت لب گئی ہے قرآن چوں، عقیدہ قیامت لب گیا قرآن چوں، عقیدہ معاد قبر حشر ہر شے تینوں قرآن چوں لب گئی ہے، امام تو انہوں قرآن چوں نظر نہیں۔ بہت شکریہ، میں امام قرآن چوں پڑھنا چل، دو صفتہ پڑھنا پھر امام محمد تقی علیہ السلام تک آ جانا۔ دو صفتہ پڑھنا، پہلی صفت قرآن حکیم امام نے، امام دی سورہ مبارکہ جناب سجدہ
سورہ سجدہ دی آیت مجیدہ دا نمبر 24 بالکل مختصر آئے مجیدہ اور پوری امامت دے وچ اللہ فرماندے وجعلنا منہم آئمتا یہدون بامرنا. اے نہیں کافی ہے، کدی کسی دھیان نہ پڑھیا ہوندا. اللہ فرماندہ جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے ہیں، ہدایت لیتے. سبحان اللہ. جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے حکم سے، ہمارے امر سے ہدایت دیتے ہیں. ہدایت دینے والے امام ہوتے ہیں، ہدایت لینے والے مقتدی ہوتے ہیں. یار جڑا ہدایت دے وہ امام ہوندا ہے، جنہوں ہدایت دینی پائے وہ امام نہیں ہوندا. قرآن دے مطابق تے اللہ فرماتا وجعلنا منہم. اگو مصیبت ہے کہ بندیاں دے اپنے بنائے امام بڑے بڑے ٹائٹ نے، کی کیتا جا سکتا ہے؟ اللہ فرماتا میں تواڈے دی گل نہیں کرتا. وجعلنا منہم جن لوگوں کو ہم نے ان میں سے آئمتن ہم نے امام بنایا. اللہ فرماتا جنہوں میں بنایا نا یہدون بامرنا وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے. یہ مطلب ہے جنہوں اللہ امام بنائے وہ اور ہے تے جنہوں بندے امام بنا. میں فرق دس دینا. تسی کدی با جماعت نماز جڑے بندے پڑھ دینا، با جماعت سارے پڑھ دیں نماز انشاءاللہ، لیکن جڑے با جماعت پڑھ دیں وہ جانتے ہیں کئی باری جماعت اتھے ہوندی ہے تے ایک بندہ اتھے وکھری پڑھدا ہوندا. انہوں بندے پوچھتے ہیں تو جماعت نہ پڑھ، وہ آندا میری نہیں یہ پیچھے ہوندی، میری نہیں یہ پیچھے ہوندی. ہن جی نہیں ہوندی وہ پیچھے وہ کوئی گل ہے نا، وہ امام دی کوئی گل ہوے گی، کوئی بے ایمانی ہوے، وہ کوئی جھوٹ ہوے، وہ کوئی چوری ہوے، وہ کوئی عیب ہوے گا پھر پیانا وہ کوئی عیب ہوے. یار جیڑا بندہ آندا میری یہ پیچھے، لوگ آندے نے سارا پنڈ پڑھدا تیری کیوں نہیں ہوندی؟ وہ آندا پنڈ پڑھے، میرے لو شہر پڑھے، میرے لو ملک پڑھے، میری نہیں ہوندی. یہ مطلب ہے وہ کوئی گل ہے. وہ جڑا ایس لوگ آندے نے پھر با جماعت تو نہیں پڑھدا نا تے ایتھے نہ پڑھیا کر، پھر وکھرا تو کھلوتا ہونا پیڑی گل تفرقہ پیندا. وہ پھر دوجی مسیت ٹر جاتا پرلی ایک ایک پڑھنے 6 مسیتاں اور دوجی مسیت ٹر جاتا. وہ جی ایس پیچھے نہیں نہ ہوتی وہ دوجے پیچھے ہو جاتی. میں پیانا جی ایدے پیچھے نہیں ہوتی وہ دوجے پیچھے ہو جاتی. یہ نے بندیاں دے بنائے امام. اے قرآن ہے میرے ہاتھ. جنہوں اللہ امام بنایا ہوئے نا جی او دے پیچھے نہ ہوئے وہ کعبے بھی بڑھ جائے تو دی کوئی نہیں ہوندی نہیں. کیونکہ اللہ جنہوں امام بناتا ہے وہ ہدایت دیندا ہے. جس بندے نے ساڑھے کو 12 چھڑانے نے وہ کلاشن کوف نہ چھڑائے، وہ دلیل نہ چھڑائے. یا تے نہ 12 دے متعلق جڑے پیغمبر دے نائب اساں مننے نے انہاں 12 چوں 10 انہاں کسے کو مسئلہ پوچھیا ہوئے تے کسے انہاں دے علم وچ اضافہ کیتا ہو تے جے ساری دنیا انہاں کو پوچھتی رہی ہے تے تم انہاں نوں ہی مان جا. میرے محترم یا انج کرو کوئی بندہ ہے نا تو علاوہ کوئی تاریخ جو 10 دن پیغمبر تو بعد کوئی ایسے بندے جنہاں کو لوگ مسئلے پوچھ دے ہوں تو وہ مسئلے دس دے ہوں. خدا دی قسم اسا جنہاں نو اسا امام مننے ہیں اسی فخر نال کہہ سکنے ہیں وڈیاں تو لے کے تے چھوٹیاں تک. وڈیاں بھی آکھیا اے نہ ہوندے تے ساڈا ککھ نہیں سی رہنا. نکیاں بھی آندا 2 سال دی خدمت جو میں نہ بیندا تے میں ککھ بھی نہیں سی. یہ مطلب ہے اساں سوچ سمجھ کے مننے ہیں. ایک اور میں پڑھا جی حضرت ابراہیم نے فرمایا سی انی جاعلک للناس اماما. اللہ فرمایا میں تینوں امام بنا دیتا. انہوں نے فرمایا قال من ذریتی میری اولاد نوں بھی بنائے گا. اللہ فرمایا لا ینال عہد الظالمین. اسی ظالماں نوں امام نہیں بناتے. اپنی اولاد نوں نہیں کہہ دیں میں ظالماں نوں امام. یہ مطلب 2 تے چیزاں تواڈے سامنے قبلہ آ گئی ہیں. ایک تے اللہ اماموں نوں بناندا جڑا ہدایت دے، دوجا اماموں نوں بناندا جڑا ظلم نہ کرے، ظالم نہ ہوئے. سب تو بڑا ظلم قرآن حکیم سورہ مبارکہ لقمان چو پڑھ دینا. اللہ فرمایا ان شرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم شرک. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اگر شرک سب تو بڑا ظلم ہے تو پھر مشرک تو بڑا ظالم بھی کوئی. اللہ ظالماں نو امام نہیں بناتا. تو سب تو بڑا ظلم کی ہے شرک. جڑا بندہ بت اگے سجدہ کردا نا وہ شرک کرتا. تواڈی کیا بات ہے؟ ایک کلے حاجی صاحب نہیں سمجھ آئی تسی بولو میرے نال. میں بیانا کہ سب تو بڑا ظلم شرک ہے. جس بندے اللہ نو چھڈ کے بت اگے سجدہ کیتا ہے انہیں شرک کیتا ہے تے ظلم کیتا ہے. تے شرک تو بڑا ظلم کوئی نہیں. سانو پاویں دبئیوں کڈ تے پاویں کوئے تو کڈ.
سانو ایک گل تینوں میں دساں، سانو تو دنیا چوں بھی کٹ چھڑنا تے مرنا سا اسے عقیدے نال ہے، جس ایک واری بھی بت پوجے نا تیرا امام ہو سکتا ہے، ساڈا امام نہیں۔ اللہ مشرک سنو قبلہ بولا، اللہ مشرک نو امام نہیں بناندا اور اللہ انہوں امام بناندا جڑا ہدایت دے۔ اگلی گل یہ بھی کہ جنہوں اللہ امام بناندا ہے نا، وہ آ کے کسی سکولے جان دی لوڑ انہوں نہیں ہوتی۔ وہ اتھا امام بننا ہوئے نا کسی بندے، انہوں پھر بندے آندے نے کوئی اجازہ آیا تیرے کو، اجازت آئی کسی دی، وہ اجازت کی لیندے ہیں بڑے مولوی دی اور کی دی؟ وہ یار سنیاں دے درس نے، شیعہ دے درس نے، اہل حدیثاں دے دیوبندیاں دے درس نے، وہ بڑے علماء نے، وہ آندے نے میں 2 مہینے 3 مہینے دا کورس ہوندا تقریباً، پیش نماز بھی کسے ہونا ہے نا تے امام بننا کسے مسجد ہے، وہ پھر اجازت دیندے نے کہ اساں دی قرآن بھی سن لیا، اسی دی قرات بھی سن لئیے، اساں دے فقہ دے مسائل بھی ماموں تھوڑے بہت جڑے نہیں ابتدائی، وہ سارے وضو ہوئے دا ہر شے ٹھیک ہے، اے پڑھا سکتا ہے، اے پڑھا سکتا ہے۔ یہ پھر لوگ آندے نے پہ کتھوں اجازت لے آئی، تینوں کنے اجازت دیتی؟ یہ دا مطلب ہے کسی دی اجازت تو بغیر تے بندہ ایتھے نہیں کھلو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور یار کسی دی اجازت، وڈے دی اجازت تو بغیر تے بندہ ایتھے از کوڑلی دی مسجد وچ نہیں کھلو سکتا۔ حد مک گئی ہے۔ تیرا کی خیال ہے نبی دے مسئلے تے بغیر اجازت ہی کھلو جانا؟ بہت شکریہ۔ امام انہوں آندے نے جیڑا اگے ہوئے، اساں پیغمبر نو پہلا امام مننے ہیں، او دے نائب 12 مننے، پہلا امام اساں حضور نو مننے، انہاں حضور دے امامت 12 نائب مننے۔ پہلی گل تے وے تسی شیعہ بھی مہربانی کرو، تسی حضرت علی تو شروع ہو جاندے ہو، 1-2 تو گنتی شروع کرو نا۔ جنہوں امامت حضرت علی دی منانی جنا، پہلا نبی دی امامت تے منوا، پہلا میرٹ بناؤ کہ امام کی نوان۔ جو درس سے اجازت لے کے امام بنے وہ اور ہے، جو توحید سے اجازت لے وہ امام ہے۔ شکریہ قبلہ بھئی کیا بات ہے۔ میں پیانا پی اساں نبی نو امام مننے ہیں، کیا بندیاں مننے ہیں؟ ساڑھے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں 2-3، اے چھوٹا بچہ، اے چھوٹا بچہ، جے شیعہ بچے بیٹھے ہیں نا، انہوں منوا کہ حضرت علی نو کی مننا ہے؟ یا کہے گا مولا مننا، آقا مننا، رہنما مننا، مشکل کشا مننا، حاجت روا مننا، مظہر خدا مننا، اللہ دا مظہر مننا، اللہ دیا صفات دا مظہر جدے تو اللہ دیا صفتاں دا اظہار ہویا ہے، وہ میں مولا علی نو من خلیفہ تو ہو بلا فصل مننا، او دا منہ ویکھنا عبادت مننا، او دا ذکر کرنا عبادت مننا، او دی محبت رکھنا عبادت مننا، قسیم النار والجنہ مننا، علی جنت تے دوزخ نو تقسیم کرنا۔ دیکھو نا سارا بچہ کی مولا علی نو مند ہے، کی مند ہے۔ انہوں ایک واری آ کے حضرت علی اگے کھلوتے سن تے نبی مگر کھلوتے سن، نماز پڑھائی حضرت علی نے، اے آکھے گا بزرگو اے میں نہیں مند، تو سا غور نہیں فرمایا۔ وہ 1000 صفت میرے مولا علی دی قبلہ من گیا ہے، تے اے نہیں منتا کہ محمد پیچھے ہون تے علی اگے ہون۔ یہ دا مطلب ہے ساڑھے بچے نو منوانا، بچے وڈے نو نہیں، وڈے جوگا نہیں تو چھوٹے نو منوا پہ حضرت علی اگے کھلوتے نے تو آدھے مولا علی، مشکل کشا علی، حاجت روا علی، جنیاں مولا علی دیا صفتہ آؤں دیا نہیں، وہ 10 کے نو آخ علی اگے کھلوتے سن۔ اے تنو آکھے گا چاچا تو بوٹی آلے پکوڑے کھا دے رہے، علی ساڑھا امام ہے، محمد دا امام نہیں۔ تو آڈی کیا بات ہے؟ علی ساڑھے امام نے، حضور دے امام نے۔ حیدری سبحان۔ میرے محترم سامعین، اے بچے بھی ساڑھے حضرت علی نو اگے نہیں مندے، محمد مصطفیٰ دے پیچھے مندے۔ کیوں؟ حضرت علی پاویں کس منزل تے لینا، مصطفیٰ انہوں آدھے نے جڑا علی دا بھی امام ہو۔ جدو اس میرٹ تے بندے امامت نو مان جان گے نا، اگو ویکو سواد کی، اگو ایک لطف آئے گا، اس میرٹ تے بندے مان جان۔ یہ جنہیں بچے تھوڑے سکولوں پہ پڑھتے ہیں، جنہ دے بچے پڑھ رہے ہیں انہوں نے گل کرنا یا بچیاں نو پوچھ لیں۔ یہ سارے شیعہ ٹیچر نے، اتنے 20 ٹیچر سارے شیعہ؟ جڑا اسلامیات پڑھاندا وہ شیعہ نہیں، جڑا عربی پڑھاندا وہ شیعہ نہیں، اہل حدیث بھی پڑھاندے نے ساڈے بچے جاندے نے، دیوبندی بھی پڑھاندے نے ساڈے بچے جاندے۔ کدی کسی شیعہ نو وہم لگا ہوئے کہ یہ وہابی پہ پڑھاندا ساڈا منڈا وہابی نہ ہو جائے؟
ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਬਲਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਨਿਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓਬੰਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਉ ਲੱਖ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰਬੀ ਟੀਚਰ ਉਹਨੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਸੀਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਅਰਬੀ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਦਾ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਮਾਮਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵਹਿਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼। ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਿਓਬੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੁੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਹੁਸੈਨ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਖਤਮ ਤਕਰੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਵਡੇਰੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਬੱਚਿਓ ਚਲੋ ਦਫਾ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਬਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਕਿ ਹਮਤਨ ਗੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਚਾਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਭਤੀਜਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਫੁੱਫੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਪਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਨਾਲ, ਬਾਬੇ ਨਾਲ, ਮਾਮੂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਰਸਗਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਜਲਿਸ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਇਸ ਦਰਸਗਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ। ਸੁਬਹਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਜ਼ੀ ਯਸਰਾ ਬि ਅਬदिही। आओ जी सुभान से सुभान मुख्तार साहब आ गए तो आख्या सुभान अल्लाह सी। देखो जी गल है कई बंदे के ना ही ऐसे होंगे ने जिन्हों आखना ही सुभान है, अगों की आखो, अगों तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सुभान जो है बात खत्म हो। अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की देवे, अपने बाप का नाम हमेशा जिंदा रखन और दोवे भाई अल्लाह पाक इन्हों अपनी हिफाजत च रखे। ये मुझसे के तौर पर ऐसा होंगे, वरना जाकरां दे घर फिर जाकरी मुक जाए तो बाद चलते चज नाल नहीं। वो अल्लाह पाक ने देखो कैसा करम किया जी कि अलहमदुलिल्लाह दोवे बेटे कामयाबी नाल मसाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबियाँ। अच्छा जी यह मजलिस है, ये मैं एक दसन लगा फायदा इसका की फायदा मैं दस फायदा ये वे आड़ा बच्चे इतने असी बाए ने ना बंदे चुप करके भी बैठे रहना तो भी फायदा। ये उठना भी ना उठन का भी फायदा है। ये चुप करके जेडे बैठे ना तो फायदा दसना। इन्होंने अहल हदीस स्कूल पढ़ाए, इन्होंने देवबंदी पढ़ाए, इन्होंने अहले सुन्नत पढ़ाए, चिश्ती पढ़ाए, साबरी पढ़ाए, सोहरवर्दी पढ़ाए, नक्शबंदी पढ़ाए। ए मजलिस हुसैन का असर ही ये मौलवी कोलों टीचर कोलों हजरत अली नूं सुनते भी रजी अल्लाह ने, पढ़ते भी किताब जो रजी अल्लाह ने, पेपर च लिखते भी रजी अल्लाह ने, ते समझते अलैहि सलाम ने। ऐसी गल नहीं। देख लो फिर मजलिस का असर, देख लो मजलिस का असर, देख लो। शुक्रिया किबला भाई, मेरे सामने पढ़े लिखे बंदे बैठे हो। अगर साडा कोई बच्चा पेपर च हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा लिख छड़े, अहल हदीस पेपर वेखण वाला वे, उन्हें सारा ही काटा मार छड़ना। काटा क्यों मारना सू? और बीबी नूं सलामुल्लाह अलैहा मनदे ही नहीं। वो बीबी नूं रज़ी अल्लाह अन्हा मुश्किल नाल आंदे ने, सलामुल्लाह अलैहा ते मनदे ही नहीं ना। क्यों नहीं मनते? वो भी मजबूरी में दसना। जिदे ते अल्लाह सलाम भेजे ना उहदे नाल बहस हराम हुंदी है। ओ जिदे ते सलाम आवे सलीमू तस्लीमा, ओनू तस्लीम करीदा जिवें तस्लीम करंदा। मेहरबानी, शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जज़ाक, शुक्रिया यार। मौला जज़ा देवे, मौला सेहत कामना देवे, मौला ज़बान फसी कर दे। मेरे मोहतरम सामीन, ये फिक्र सानू क्यों नहीं लगी? असां कदी अपने बच्चे में कुरान मेरे सामने
मैं इतनी अजीम जगह ते खड़ा हूँ, इतनी पाकीज़ा जगह ते असां कदी अपने बच्चों नूं आख्या होवे तो मैं मुजरिम हां कुरान ते हथ रख देना भी बच्चिया तबलीगी जमात वाले आए नहीं अंदरों कुंडी मार ना भाई कदी मना किया होवे असी मुजरिम अहले सुन्नत दे जलसे ते साडा बच्चा चला जाए कदी मना किया होवे मुजरिम कदी किसी के खिलाफ प्रापेगंडा किया होवे कि उत्थे ना जाया जे ए मुनकरे अली ने उत्थे ना जाया जे ए मुनकरे मातम ने उस मसीते ना जाया जे वो हजरत अली नूं वली नहीं मन ना भाई ना क्यों असा इत्थों ना इंज दा रंग के घर छड़िया ना रंग के कदी तुसां कपड़ा रंग दिया किसी वेख्या होवे वो सोटी ते पा के एक बारी विच करदे ने फिर विच अंज फेरदे ने फिर इस पासे नूं फिर इस पासे नूं फिर इस पासे नूं अंदर ओहदे डर हुंदा है कि जिस बीपी दा दुपट्टा पिया रंगना ना हो सकना डब पा छड़े नहीं मैं एक बीबी लड़ती वेखी हो सकिया नाल एक टाकी हुंदी है ना जिहदे नाल मिला के कर दे उस टाकी नाल मिलाया तो कहण लगी ऐ मेरे रलदा पिया की करना पिया वो तो सारे वलीमे च मैनूं बदनाम कराने कि दुपट्टा किसे दा मंगिया सू बराबर कर इनू वो कहने लगा भैन जी 19-20 का फर्क है हो सकिया 19-20 का नहीं 1-20 का फर्क 19-20 का फर्क तो थोड़ा होंदा ये तो मतलब पूरा रंगिया होवे ना तो फिर नाल मिलिया होंदा अलहमदुलिल्ला इत्थे बंदे 70 साल के भी बैठे ने इत्थे बच्चे 5-10 साल के भी बैठे ने ये रंग ऐसा बराबर का चढ़िया ना तुहाडा ख्याल कई कपड़िया च तंद ऐसी होंगी उन्होंने रंग फड़दी ही नहीं वो फिर रंग साज आंदा भैन जी तंद विच ऐसी है तंद ऐसी होवे ना तो रंग नहीं चढ़ता तो कई बार लोग आंदे तंद नहीं तानी बिगड़ी जिथे एक तंद नूं रंग नहीं चढ़ता सारी तानी नूं किवें चढ़ जाएगा खुदा दी कसम इत्थे ऐ छोटा जिहड़ा हसदा ना पे इहदे तो लैके ओ जिहड़े मेरे अजीज कुर्सियां ते बैठे ने उन्हां तक एक रंग चढ़ गया सारियां नूं असां इत्थों इंज दा रंग कटोरिया ना इनू राय पिंड भी लै जाए तो इनू भी यकीन है जिस मुहम्मद अगे अली नहीं ना खलो सकता कोई भी नहीं खलो सकता बस बड़ी क्या बात शुक्रिया मैं इमामत पढ़ना चाहूँ साडे नजदीक इमाम मां की गोद च इमाम होंदा क्योंकि वह बंदियां कोलों इजाजत लैके इमाम नहीं बनता वो अल्लाह की इजाजत नाल इमाम बन ऐस उम्र मेरे इमाम मुहम्मद तक ही खड़े सन रस्ते में अज ये शहादत का दिन है यार अज फिर इमाम के मुतलक कोई तो गल करनी चाहिए सारे दिन च किसी तो करनी चाहिए बल्कि हर किसी को करनी चाहिए इमाम मुहम्मद तकी अलैहिस्सलाम नाल मनसूब है अज का दिन सानू याद होने चाहिए सारे दिन और यौम सहूर भी याद होना चाहिए तो यौम शहादत भी याद होना चाहिए मेहरबानी कम से कम बच्चों इन्होंने 12 दे ये तो याद करा छड़ो भी यौम सहूर केड़ा और यौम विसाल केड़ा कम से कम इन्हों तो याद कराओ साढ़े बच्चों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए भी साढ़े इमाम आए कदों सन गए कदों अच्छा हजरत इमाम मुहम्मद तक ही खड़ोते हैं वो मामू रशीद की सवारी आ गई तुम्हें पता प्रोटोकॉल ना निकलते हैं बड़े बंदे मेरा हाल तो कोई नहीं पता यार बड़े बंदे बड़े प्रोटोकॉल ना निकल अच्छा एक गड्डी च नहीं बह सकता एक च ही बैठा होंदा कभी कोई बड़ा बंदा तुहां वेख्या होवे कली गड्डी ते जांदा 10-12 अगे होंदियां 10-12 पिछे होंदियां रूटर नाल लगे होंदे ने ते तुहानूं पता है ओड़े सिपाही 2-4 बैठे होंदे ने खुले डाले ते वो अगों अंज करदे जांदे उन्हां दा दिल करदा नहर भी एक पासे हो उत्थों बड़ा बंदा लंघदा वो फिर माड़ा बंदा तो बेचारा साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाला उंज ही पर टुर जाता पैलियां च भी ये बड़ा लंघ ही जाए ये प्रोटोकॉल वाले बंदे भी मार देंगे इतने प्रोटोकॉल बच्चे कई बच्चे जाया हुए ने उनका बनया भी कुछ नहीं फिर पैसे पूसे दे छड़ते हैं फिर बहा देंगे मुद्दाइयां मां भावें रोंदी होवे वो फिर पैसे दे के आंदे चुप कर खैर सला कुछ नहीं हो गया इस तरह हो जाए प्रोटोकॉल नाल उस जमाने का प्रोटोकॉल गड्डियां पराडो तो नहीं सन हाथी सन घोड़े सन लैके शिकार नूं जांदा सी मामू रशीद
ਇਹ ਬੜੇ ਦਬਦਬੇ ਤੇ ਰੋਬ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਪੈ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਹੈ ਸਨ ਪਰ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਯਾਰਾ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਤਕੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਬਚਪਨ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਮਾਮ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਤਕੀ ਖੜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੱਸ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਨੱਸ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਬਿਆਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਦਾएं बाएं हो गए, बच्चे जो सन वो बच्चे दाएं बाएं हो गए, इमाम उत्ते खलोते रहे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵਿਗੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਹਦਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਰੋਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਸਦਕੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬੱਚਾ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਨਾ ਗੁੱਸਾ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਪਟਾਖਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸ਼ਬਰਾਤ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਟਾਖਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਰਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਤੇ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਨਾ ਗੰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਖੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਸਕੀਨ। ਉਹਦਾ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਟਾਖਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੀ ਆਂਦਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਬੱਚਾ ਕਰੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿਹਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਸਰ ਉਠਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੁਬਾਰਾ अर्ज कर दे, दोबारा अर्ज कर। अच्छा एक और करने मुस्बत करने, नेगेटिव नहीं करते। शुरू है पॉजिटिव करने, पॉजिटिव। ये ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ। ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫਤਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ। ਉਸ ਮਾਮੂ ਰਸ਼ੀਦ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿਹਦਾ। बिस्मिल्लाह जज़ाक क्या बात है। खुश रहो। शुक्रिया जी, अल्लाह पाक से ते कामला देवे, फसी ज़बान अता कर। मेरे अजीज दोस्तों, उस पुछया ये किदा, ओदे कान च किसे दसिया ये अली रज़ा अलैहिस्सलाम दा पुत्र है, शिया दे 8वें इमाम दा नाम है। अच्छा अच्छा हो सका गल सुन। हजरत मुतवज्जो है तो कहने लगा सारे बच्चे भज गए ने, तू क्यों नहीं भजिया। इमाम ने फरमाया मैं वजह दसना क्यों नहीं भजिया। यार बच्चे वाली गल नहीं पे करते, इमामा वाली गल पे करते। मैं इमामत पे पढ़ना। फरमान लगे पहली गल तो ये वे कि तू दस इहो जिहा बंदे ने इंज दी गल बच्चा करे तो ध्यान रखना होया उहदे नाल की। इमाम ने फरमाया तू दस जिथे मैं खलोता मेरी वजह तो रस्ता तंग है। वो था क्या नहीं तो फरमाया जा। सदके तुहाडे सुनन तो सदके मैं इमाम मुहम्मद तकी दी गल पे करना, अज दे दिन दे मुताबिक पे कर। मेरे इमाम फरमाते ने जिथे मैं खलोता रस्ता मेरी वजह तो तंग है, लंघ सकना ना तू हो सके लंघ सकना रस्ता तुहाडी वजह तो तंग नहीं। तो मेरे मौला फरमाया जा। इहो जिहा बंदा प्रोटोकॉल ना निकलिया, बच्चा आखे जा, उसकी हालत की होगी हो सके दूजी वजह दस। इमाम ने फरमाया दूजी वजह ये कि नसा तो मैं जे तेरा मैं गुनाहगार होवां। सदके जावां सदके जावां, जदों मैं तेरा गुनाह ही नहीं किया मैं तेनों वेख के नसा क्यों।
تو تیسری گل مولا نے ایسی کی کہ انہوں ہاں کرنی پی گئی. یہ جڑے بندے سونتے ہیں بڑے حساب نہ سونتے ہیں. پرانے زمانے ٹانگا وتر کرنے واسطے نہ مگر وٹا رکھ چھڑتے سن. ٹور والی سواری اگے بہ جائے مگر سواری بہنی کوئی نہ تو مگر انہیں وٹا رکھ چڑنا. پھر ساواں تو ہوئے نا وہ دابو نہ ہو جائے. ایک بندہ اتنے سوندا ہے تو ایک اتنے سوندا ہے تاکہ مجلس اولار کلار نہ ہو. درود پڑھو ایک بار. تیجی گل پہ پڑھنا. پہلی گل تو بڑا جاگتے میں بہنا کتوں تک بندے پہ جاگتے سن. پہلی گل کی سی کہ میری وجہ تو رستہ تنگ نہیں تو کی آخر جا. دوجی گل میں تیرا گنہگار ہی نہیں تو میں نساں کیوں آیا تو جا. تیجی گل میرے امام نے جی گل کی تھی ہاں کرنی پی گئی. میرے امام فرماتے ہیں جدوں میں تیرا گناہ نہیں کیتا میرا خیال ہے کہ تو بے گناہ مانو سزا نہیں دینا. آندا نہیں تو سا توجہ نہیں فرمائی. ایسا منوایا نا بھائی بندے کٹھے ہوئے سن قبلہ کافی. اس جمع غفیر چ میرے مولا نے فرمایا بچپن کہ تو میرا خیال ہے کہ جڑا گناہ ہی نہیں کیتا اس بے گناہ تو سزا کیوں دے گا. تو کہنے لگا نہیں میں کدی بے گناہ من حالانکہ روز سزاواں دیندا ہی گناہ بے گناہ مانو. لیکن ایک امام نے اقرار کروا لیا. چنگی گل تو اقرار کرنا پیندا. کہنے لگا نہیں جی میں بے گناہ نو سزا کیوں دینی. تو فرمایا میں تیرا گنہگار نہیں تو بے گناہ نو سزا دیندا نہیں. تے جا. ایڈا ٹھیٹ ہویا ہاتھی تے بیٹھا سی. کہنے لگا ٹورو جی ہاتھی. ٹور کے ٹر گئے. اگوں جا کے سمندر چ شکار کیتا. اتوں مچھیاں پھڑیاں. ایک بہت چھوٹی مچھی جی ٹیچر آنے نا سی. تسی تو خیر ترکی تو آئے ہو کل سارے تمہیں کی پتا ٹیچر کی ہوتی ہے. یہ سرگوتے کا مینوں نہیں پتا. بڑی چھوٹی مچھی ہوتی ہے نا ساڈے سیال کوٹی پنجاب جنوب ٹیچر آنے چھوٹی انہیں ہاتھ چ دبا لی واپس پہ آتا سی. اتنے سن سارے بچے پھر بج گئے. جڑے بچے سن پھر بج گئے. امام پھر کھلوتے رہے. ہوں انہیں آدھا سارنا امام دے سامنے مٹھ کر کے گل کی. ہوں پتہ نہیں اس گل نو کتوں تو ساں باریکی نہ لینا ہے. کہنے لگا اے علی رضا کے بیٹے محمد کیا تو بتا سکتا ہے کہ اس وقت میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے. میرا سوال ہے محترم مجمع تے اس کسی اور بچے نہ سوال کیوں نہیں کیتا. وہ جانتا سی یہ نسن والے سوالاں دے جواب نہیں دے سکتا. جڑے اونجی میدان چو نس گئے وہ سوال دا جواب کیسے دیں گے. کہنے لگا تو بتا سکتے ہو کہ میرے ہاتھ میں اس وقت کیا ہے. میرے مولا عدم توجگی دا اظہار کیتا. کڈا کو اوکھا لفظ میں آ بیٹھا. ایتھے ایڈے ایڈے آسان شعر بندے پڑھتے ہیں آسان بالکل سمجھ چاہتے ہوندے نے تے تانوں ایویں حرکت چ لیاؤن واسطے آندے نے. وہ یہ بھی سمجھ گیا ہو تہاڈی کیا بات ایڈی مشکل گل تے پہنچ گیا ہو تہاڈی کیا بات. تانوں پتہ ہے آسان گل دے متعلق بندہ آکھے کہ ایڈی مشکل سمجھ گیا ہو تہاڈی کیا بات ہے. یہ تہاڈی توہین ہے. یہ گل ہی اگے آسان ہے. یہ مطلب تسی آسان سمجھن جو گے بھی نہیں. کیویں دی گل ہے. میں تے عدم توجہ ہی آکھ سکیا تے او دا مطلب یہ سی کہ میرے مولا نے جویں توجہ نہ کیتی ہوئے ایویں. کہنے لگا میں تانوں پہ پوچھنا. پھر کوئی نہ میرے مولا ادھر ادھر. کہنے لگا اے محمد بن علی میں تجھ سے مخاطب ہوں. میرے مولا فرمایا میں پہلی باری سن لیا سی تو میرے نال ہی مخاطب ہے. کوئی سوال کرنا چاہنا ہے. کہنے لگا میں کوئی گل پوچھنا چاہنا. فرمایا میں عدم توجگی دا اظہار اس واسطے کیتا ہے تاکہ دو ترے باری تو سدے بندیاں دی توجہ ہو جائے. پوچھنے والے اور ہیں بتانے والے اور. صدقہ جاواں قبلہ بہت شکریہ. مولا تو انہوں جزا دے. اللہ مولا تو انہوں ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا. سبحان. میرے عزیز دوستو وہ کہنے لگا ہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا اب پوچھ. لوگوں کی توجہ ہو گئی. یہ جدوں مچھی پھڑی سی تو امام کہہ سکتے سن. امام اتنے موجود سن جتوں مچھیاں پھڑتا سی. جتھے سے موٹی چھوٹی مچھی پڑی امام اتنے آ سن نہیں سن. پوچھا اس کیوں اور بھی کسی نے نہیں پوچھا. یہ مطلب ہے اندروں ایک کھرانٹ جانتا سی کہ یہ ہور نے اسی اور نہ دس سکن گے تو آکھاں گے
کہ ویکھو جی انہوں پتہ ہی کسے گل دا نہیں تے جے دس دن کے تے آکھاں گے ویکھ لو پھر کمال ہے جی خاندان ہی ایسا بڑے اترے ہوندے نے سیاستدان بڑے اترے ہوندے نے جے تے اے نہ پتہ لگا تے روڑا پا دیں گا پتہ ہی نہیں لگا کوئی نہیں پتا جڑا اللہ انہوں علم غیب عطا کردا ہے کوئی گل نہیں تے جے دچھن گے تے آکھاں گے ویکھو جی خاندان ہی ایسا اسی تے نہ تے درود پڑھن اے دے وچ گل سی جیڑے ویلے ایسا کہنا میرے ہاتھ میں کیا میرے مولا دا جواب سنو کہہ سکتے سن تیرے ہاتھ چھوٹی جی مچھی چھوٹا جا سوال چھوٹا جا جواب جدو اس خاندان نو کسے ظالم دے سامنے بولن دا موقع ملیا نا اے شروع توحید تو ہے تسی غور کر رہا شروع توحید تو ہے میرے مولا نے توحید تو گل شروع کی تھی فرماتے نے سبحان ہے وہ ذات تا میں آکھا سی سبحان میرے مولا نے فرمایا سبحان ہے وہ ذات جس نے پوری دنیا میں سمندر پیدا کی سمندروں میں کشتیاں چلانے والا بھی وہی ہے سمندروں کے اندر گوہر رکھنے والا بھی وہی ہے سمندر کے اندر مچھلیاں بنانے والا بھائی تو کیا بات ہے تھوڑی دیکھو نا کتنا شروع ہے فرماتے ہیں سمندروں کی گہرائی تک جاننے والا بھی وہی ہے سمندروں میں کشتیاں چلانے والا بھی وہی ہے کشتیوں کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے اس جنگ اس سمندر کے اندر جانوروں مچھلیوں اور مختلف اقسام کے انواع پیدا کرنے والا بھی وہی ہے پھر فرماتے ہیں پھر اللہ نے اس دنیا کے بادشاہت کرنے والوں کو ذوق شکار دیتا ہے اور وہ جا کے شکار کرتے ہیں اور پھر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اپنے ہاتھوں میں دبا کر ان کا امتحان لیتے ہیں جو اللہ کی اجازت سے امام پر انہیں آزماتے ہیں جو اللہ کی اجازت سے امام پر امام محمد تقی پہ پڑھنا صدقے جاواں جدو آشاش بندے کار اٹھے نا آہا 10-12 بندے نے آہا کیتی ہوئے تو اس بچے دا رشتہ ہو جاندہ چلو وہ جدی تعریف ہوندی ہے وہ رشتہ آسان نہیں ہوندہ وہ جدی خوبصورتی تی تعریف ہوئے جدہ فرسٹ آن دی تعریف ہوئے جدہ اچھا کھلاڑی ہوئے اچھا گاؤن والا ہی کیوں نہ ہوئے وہ دی شادی نو دیر نہیں لگ دی تو اڈی ہو گئی انشاءاللہ قریب ہے اور یارا اتنا اچھا ذاکری بھی کر دے ہوں اور الحمدللہ صحت مند ٹھیک سب کچھ تیرا مطلب ہے رشتہ پھر جلدی ہو جاندہ نا 15-20 بندے تعریف کرتے جتنے مجمع داد دیں دے ہوں یہ مرضی نہ نہیں پکڑ دے انہوں ہو گئی ہونی سی میں پتہ میں پاویں سرگودہ دا نہیں منوں اندازہ تو آئی وہ یارا معروف بندے دی شادی جلدی ہو جائے وہ جڑے والے امام محمد تقی علیہ السلام دا روڑا پہ گیا نا حالانکہ بچپن سی یہ اپنے مشیر نو ایک دن بہ کے تے مامو رشید آندا ہے یہ میری بچی جوان پہ ہوندی ہے دا رشتہ ہے دے نال نہ کر میں مثال کدی فضول نہیں دیتی بندے بے ایمان نے جڑے میری مسالہ کٹ کے بچوں چاڑ دینے تے میری پچھلی گل نہیں چاڑ دی جڑے میری مسالہ چاڑ دینے تے آندے نے دیکھو جی ممبر تے کرنے والی گلاں نے شادیاں دی گلاں کردا انج کردا او کردا میں کدی مثال فضول نہیں دیتی میں مثال دیتی تے مگر گل کرنے نہ پیا جڑے بے ایمان نیرا کلپ چاڑ دین مثال دا تے دیکھو یہ گل کرنے والی ہے وہ مگروں نہیں چاڑ دے اللہ مثالہ قرآن جی دیتی ہیں مچھر دی مثال اللہ قرآن جی دیتی ہے کھوتے دی مثال اللہ قرآن جی دیتی تے کو بندہ آکھے اللہ کھوتے دی گلاں قرآن چ کیتیاں نے مچھراں دی کیتیاں نے سوراں دی گل کرنے والی گل پوری چاڑ جے پورے پیو دت پوری تے چاڑ کیڑا کلپ کٹ کے تے میں بدنام کرنا کسے بندے نو میرے عزیزوں میں مثال دیتی ہے پہ معروف آدمی دا واہ واہ جدی ہوندی ہوئے مرحبا آفرین جدی ہوندی ہوئے او دی شادی جلدی ہو جائے علی بادشاہ حق کے بے شک کے شکریہ علی بادشاہ حق کے بے شک کے اور جڑا پڑھ کے امیر کا ناصر کے اور پورا پالا متھے دے وٹ کے اور امی جی تے پورے پس کے پانچ نعرے پڑھ کری کھلے ایمان نہ تک قرآن نعرہ واہ جی واہ واہ میرے اپنے علاقے دیو مہربانوں تے سامعین گرامی قدر
اج تساں ہر 60 سال تو اتنے دے بندے دی ڈیوٹی لائی ہے نعرہ مار سبحان اللہ ٹھیک ہو نعرے بجن لگے میں ہی پہ بہنا یا 60 تو اتنے بھی وہ نعرہ مارتا تھڑا تان نعرہ مارتا میرے کو وعدہ کٹا نہ ہو جائے نا سیاح بندے نو مارنا چاہیے ٹھیک اچھا جی او لو جی 35-40 سال تے بھی مار دیتے عزیزہ نے گرامی قدر میرے امام نے یہ ایسا سوال دا جواب دیتا کہ گھر بہ کے کہنے لگا بچی میری جوان ہو رہی ہے یہ جوان ہوندے تو میں شادی کرنی ہے اور بندے کہنے لگے کم از کم انہوں علم تو ویکھ لے تعلیم تو ویکھ لے اس بچی دی تعلیم تو ویکھی ہے وہ جو بندے بیٹھے ہوں تو پھر دربارہ جس دن گلاں ہوندیاں نے ان دا جڑا قاضی القضات سی نا یحییٰ بن اقسم دا نام سی یحییٰ بن اقسم وہ بیٹھا سی تو قاضی القضات سی فیصلے کردا سی وہ کہنے لگا کہ کم از کم اسماء تے لفظ ذرا پڑھ لکھ لین دو تھوڑا پڑھتے جائے نا اور بچہ پڑھیا لکھا ہے تیری بچی پڑھی لکھی ہے تو کم سے کم کسی پڑھے لکھے نال کریں میں پڑھی لکھی گل پہ کرنا اس آخیا بھائی یہ ضرورت نہیں اس گل نوں ہن ویکھن دی کہ تعلیم کنی ہے اس آخیا وجہ کی اس آخیا جی پیو دا نام علی ہوئے تو اپنا نام محمد ہوئے صدقے جاواں تے اہل بیت دے وچوں ہوئے وہ دی تعلیم چیک تو نہیں کرنی چاہیے لیکن تسی مشورہ دیندے ہو تو چیک کر لینے قاضی القضات کہنے لگا انہوں نے بلاؤ میں کوئی سوالات کراں گا تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ کنا کو علم ہے سرکار تشریف لے آئے دربار لگ گیا وہ یحییٰ بن اقسم نے میرے آقا تے سوال کیتا وہ جڑا سوال کیتا اس ایسی گل چھیڑ دیتی جس سے بابا وقت لگتا سی اس آخیا جڑے حج تے بندے جاندے نے جڑے حج تے گئے نے اللہ پاک کرے سلامت واپس آ جان گرمی بہت ہوندی تمہیں پتہ ہے اور محنت بھی بہت ہوندی ہے تے کئی بار شہادتاں ہو جاندیاں نے اللہ پاک سب تے اپنا رحم کرے تے جدی شہادت نصیب ہے اسی ڈک تے نہیں سکتے لیکن انہاں دی صحت دی دعا کرنی چاہیے میرے محترم سامعین انہیں آخیا بھئی حج دے دوران تمہیں پتہ شکار حرام ہوندا حج دے دوران احرام بنن تو بعد بندہ شکار نہیں کر سکتا وہ آخر لگا کہ جدو حج دے احرام بدے وچ اگر کوئی بندہ شکار کر لیندا ہے او دا کفارہ کی کنوں پوچھیا سو ہاں جی امام محمد تقی علیہ السلام کنے پوچھے یحییٰ بن اقسم نے کدے کہنتے مامو رشید دے کہنتے پیپر میں دینا تو انہوں کی میں یاد کرا نہ کر جناب آؤ جناب شاہ جی بھی تشریف فرما ہوگا ایک ہی سوال پڑھنا ہے زیادہ نہیں پڑھنا ایک کوئی سوال ہے جڑا ہے یہ جواب دے کے میں اجازت لینا جناب قاضی صاحب تشریف فرما ہوگا پیر تک ہی ہوا جی اچھا خیر ٹھیک ہے الحمدللہ پیر بدہ نے میں کہتا اندر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ عزیزہ نے گرامی قدر کی پوچھا سو چلو کیوں انہوں دا وقت ضائع کر دے ذاکران دیاں بڑیاں جیاں مجلساں ہوندیاں چھتی دسو انہوں دا احساس ہے میں اپنا تو کوئی انہوں کہتا جانا ہے خدا دا نا جی چھتی دسو کدے متعلق سوال کیتا سو حج دے درمیان طواف چ احرام چ بندہ ہوئے تے شکار کر لوے او دا کفارہ کی ہائے ہائے جنہوں نے ایک سوال کیتا نا میرے امام فرماندے نے اس احرام میں کفارے کی 22 شکلیں ہیں تو کس کی بات کر سبحان اللہ بھائی کس بابا جی شکریہ بہت آباد و شاد رہو میرے مولا نے فرمایا 22 شکلہ نے کفارے دیاں تو کدی گل پہ کرنا ہے وہ پھر ہاتھ پر پہ گیا انہوں حواس باختہ ہو گیا میرے مولا نے فرمایا وہ گل واضح کرنا سوال تے واضح کر کیڑے کفارے دی گل کرنا ہے احرام دی کس حالت دی گل کرنا ہے ویکھ لو کوئی گل نہیں میں تے اتھے ہی ہونا روز اور میں تے روز اتھے ہی ہونا یہ کتھوں لبنے جے درود پڑھو ایک بار وہ ایڈی محنت کر کے پانی سانو مکواندا ہے ساڈے تے توجہ تے آکر باقی بندے انتظامیہ نے ہوندے جاندے رہنے پھر شروع ہو جاؤ اتھوں ہی حکومت کی دی سی مامو رشید دی او دے قاضی القضات دا نام کی سی یحییٰ بن اقسم تے امام کیڑے دا دور سی تواڈی خیر ہوئے شکریہ محمد تقی علیہ السلام سوال اس کیتا کفارہ کی میرے امام فرماتے نے ان تو دسنا ہے کہ شکار حرم تے باہر کیتا سو کے اندر
حرم دی ایک حدود ہوندی ہے، حدود حرم تو باہر کیتا سو یا حدود اندر کیتا سو. دوسرا میرے مولا نے فرمایا کہ جنہیں شکار کیتا ہے وہ عالم سی کہ جاہل سی، مسئلے تو واقف سی یا نہیں سی واقف. تیسری گل میرے آقا نے پوچھی انہیں عمدن شکار کیتا جان بوجھ کے یا دھوکھے نال دے کولوں ہو گیا؟ جے کیتا سو ارادے نال تے پھر کفارہ ہو رہے، تے جو دے کولوں ہو گیا غلطی نال پھر کفارہ ہو رہے. پھر میرے مولا نے فرمایا وہ جنہیں شکار کیتا حرام بن کے آزاد سی کہ غلام سی؟ غلام دا کفارہ ہو رہے، آزاد دا کفارہ ہو رہے. پھر پوچھیا بالغ سی کہ نابالغ سی؟ بالغ دا کفارہ ہو رہے، نابالغ دا کفارہ ہو رہے. پھر میرے مولا پوچھیا پہلی باری شکار کیتا سو کہ کاریگر سی؟ شکار پہلی باری کیتا سو تے کفارہ ہو رہے، جے بار بار کر کے کاریگر ہو گیا تے پھر کفارہ ہو رہے. پھر پرندے دا کیتا سو کہ جانور دا کیتا سو؟ پھر دس چھوٹا کیتا سو کہ وڈا کیتا سو؟ شکار کر کے شرمندہ ہویا ہے کہ نہیں ہویا؟ جے نادم ہویا تے کفارہ ہو رہے، جے شرمندہ ہی نہیں ہویا تے کفارہ ہو رہے. پھر میرے آقا نے فرمایا اس شکار رات نو کیتا ہے کہ دن دا کیتا ہے؟ تے 4ویں مرتبہ پوچھے اگلی گل دس احرام عمرے دا سی کہ حج دا سی؟ قرآن دی قسم مبہوت ہو گیا. پورے مجمع نے جوابات سے پہلے اعلان کر دیا یہی وارث رسول. کیسا قابل بچہ ہے، کیا بات. اللہ یہ مطلب طے ہو گیا کہ لوکی ساڑے امامہ کو مسئلے پوچھ دے رہے ہیں تو ساڑے امام مسئلے دس دے رہے ہیں. جس گل تو تیاں پینا لے کے اسی روندے پھرنے ہیں وہ صرف ایک ہی گل ہے جنہ دے کرو ہدایت لئیے نا انہاں دیاں تیاں نو نہیں ماری دا. لوکاں تے جس کر قرآن پڑھیا ہوئے لوکی اخیر تک اس کر دی خدمت کر دے. جنہ بچیاں نے قرآن پڑھیا ہوندہ ویاہ بھی قتل نہ قبلہ تے کدی آن نہ واپس اپنے پینڈ پیکے ملنے واسطے تے اپنی استادری واسطے سوٹ لے کے ہوندی نے. میں تو کئی باری مجالس دس بیٹھا ساڑھے پینڈ فاطمہ بی بی زمینداراں دی بیٹی تھی، ضعیفہ ہو گیا سن جدو میں ویکھے لتاں تو معذور سن، پیڑھی تے بیٹھے نہیں سن، اٹھ نہیں سن سکتے. میں ایک دن گزریا تو میں کہ اماں جی کدی خیال نہیں چاہیا تواڈے نال دیاں دادیاں نانیاں بن گئیاں؟ کہنے لگی بیٹا مینوں اللہ نے خیال ہی نہیں آن دیتے. میں کہ کیوں؟ اس نے کہا سہولتاں ساریاں مینوں موجود نے. ایک بچی آئی وہ بوکر پھیر گئی، دوجی کپڑے لے کے آ گئی، تیسری کھانا لے کے آ گئی. کہنے لگی آ وڈے وڈے زمینداراں دیاں پٹواری دی بیٹی ہے، نمبردار دی بیٹی ہے، اے فلانے صاحب دی بیٹی ہے، یہ ساریاں میری خدمت گزار نے. اس نے کہا کڑیے نو اندر لے جا. وہ مینوں لے گئی تو مینوں ویکھے پیٹی دے وچ انے جا سوٹ پایا سن. کہنے لگی میں سوٹ منگدی نہیں، میں لوگاں نوں دینی. کپڑے شپڑے ہوندے نا. اس نے کہا مینوں انے آ کے خدمتاں کر جاندے نے، انے تحفے مینوں میریاں شاگرداں دے جاندیاں نے تے میں نا لوگاں نوں ونڈنی ہے غریباں نوں. تو غور فرمایا. میں کہ اماں جی وچ راز کی ہے؟ اس نے کہا بیٹا میں سارے پنڈ دیاں تیاں نوں قرآن پڑھایا جنہاں دے اگوں 4 بچے ہو چکے ہیں نا، وہ بھی میرے سوٹ لے کے آندیاں تے آندیاں نے اماں جی میں تھوڑا سوٹ لے کے. یہ مطلب ہے جتھے قرآن پڑھایا ہوئے مان ہوندا ہے نا، جتھے قرآن پڑھایا ہوئے مان ہوندا ہے. دنیا جہان تے جنہیں قرآن پڑھایا ہے اس بی بی دی خدمت واسطے ہر ویلے لوکاں دیاں تیاں پیش ہوندیاں نے. اوکھی گل لے وے زہرا دی تی انج اس بازار چوں گزری جتھے قرآن پڑھایا. جس محلے چ قرآن پڑھایا سی نا زہرا دی آباد رہو، اس محلے چ جدوں داخل ہوئی ہے سوچو جس علاقے میں اتنے کوئی ڈی سی رہے ہوں، کوئی عذاب ڈی سی جہاں سیالکوٹ دا ڈی سی رہا ہوئے اللہ نہ کرے وہ قید ہو کے اسے جیل کسی ویلے آ جائے، وہ دوالوں دیکھے گا تو صحیح نا ایتھے سے کی حالت سی، ایتھے کی حالت سی تے میری ادوں کی حالت سی تے اج کی حالت ہے. اوکھی ہوئی ہے بطول دی تھی جدو اس گلی چو گزری جس گلی چو قرآن پڑھایا سی تے اگلی ناسو گل دسو کار او دے کولوں گزری جیڑی پڑی بطول دے کر سی بی بی. اور میں پیانا زہرا دی تی دے کر بی بی پل دی رہی سی، یہودیاں دی تی سی، کلمہ پڑھ کے دا پیو مسلمان ہو گیا، 70 مردوں سن مسلمان ہو گئے. 5 سال دی بیٹی زہرا دی کنیزہ ہی دیتی، اتھے جوان ہوئی، کوفہ چ حسنین نے شادی کی تھی.
हजरत अली ने प्यार दिता, बीबी ज़हरा दियां धीआं ने तोहफे दिते, ये वस पई तो बीबी उजड़ गई। छड्डण लगा हुण तुसीं अंदाज़ा लाओ, जिहड़ी इस घर च पढ़ी ते शादी भी इन्हां कीती ते तोहफे भी इन्हां दिते ते इत्थों फिर बीबी टुर गई मदीने कूफे चो हजरत अली की शहादत तो बाद। इस आखिरी भी ने पूछा कि बीबी तुसी टुर चले हो तो मैं इत्थे किवें गुजारा करांगी, मैनू तो सवेरे सवेरे उठ के हुसैन का मूँह वेखण की आदत पै गई, मैं तो सवेर की नमाज तुहाडे नाल पढ़नी तो मैनू आराम आउंदा सी ते हुण मैं इत्थे किवें गुजारा करांगी। ज़हरा दी धी ने सिर ते हथ रख के फरमाया फिक्र ना कर, मैं फिर किसी वेले कूफे आवांगी। अज इन्हां बंदियां दी हाय मेरे तक पहुंची है ना। हुण नवां बंदा पुछेगा इन्हां की होया, मैं दसना इन्हां पता है जो इत्थों गई सी उदों होर तरह सी ते जो वापस आई है ना दोबारा कूफे उदों इंज सी, हथ सन ऊंट ते सवार सन, जनाबे सकीना गले नाल दोवे हथ सन बधे ते जिवें तावीज़ नहीं गंढ दे के लटकाया जांदा इवें जनाबे सकीना सलामुल्लाह अलैहा दे अंज हथ सन बीबी दे गले विच ते नाल बीबी अंज सन लटके सन इत्थे ऊंट दे नाल, ए अंज बीबी ज़ैनब दे नाल। बाजार च ढोल वजे तो छोटे बच्चे ढोल सुन के बाहर आउंदे ने। यदि 5 साल की धी सी थल्ले भजदी छत ते आई, अम्मा बाजार च की है, बाजार च की है। इस आउंदियां सार कट्टे सर वेखे तो परेशान हो गई, कैदी बीबियां वेखियां तो परेशान हो गई। यदि सीधी नज़र जनाबे सकीना तो पई। इतों तुसीं टुरे हो ना वांडे टुरो, जवान जवाना दे वेखणगे, वडेरे वडेरियां नूं वेखणगे कपड़े कैसे ने, जुत्ती कैसी है, तो बच्चियां बच्चियां नूं वेखणगियां, बच्चे बच्चियां नूं वेखणगे। यदि सीधी नज़र रुक गई जनाबे सकीना ते ऐन उस वक्त जो इस छोटी बच्ची की नज़र पई है उदों बीबी सकीना जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा नूं प्यार दसन, अम्मा मैनू प्यास खा गई। दूसरा, अम्मा मेरे गले की रस्सी बहुत तंग है, अगर थोड़ी जी गले की रस्सी कोई कुशादा करे, कौन करे यारा, कौन करे, सारे दे हाथ पासे गर्दन बंधे, अगर कोई मेरे गले की रस्सी कुशादा करे तो फिर मेरा दिल करता है एक बारी मैं बाबे का मूँह वेख। मूँह कितने सी बाबे का? हाँ हाँ इशारा ठीक है, इशारा लोके सनाम थे। ये बच्ची त्रैवे चारे गल्लां सुन के थले आ गई, फुफी बाबा है थले। माँ कुरान भी पढ़ती थी, उत्ते हाथ रख दिते, उन्हें कुरान इज्जत नाल बंद किया ते कहने लगी अम्मा छत ते आ, मैं तेन अपने जिड्डी कैदन विखाणी। वो हैरान हो के कहने लगी कैदियां च कैदना भी है न? हो सका मैं निरियां कैदना नहीं, शरीफ कैदना किड़ियां। कहने लगी अम्मा धुप लगती है तो साया नहीं मंगदियां, भुख लगती है तो रोटी नहीं मंगदियां, प्यास लगती है तो लोगों को पानी नहीं मंगदियां। शरीफ एडियां ने जिदा साह निकलता ना रस्सी चो वो आंदी है वाह हिजाबा, हाँ साडा पर्दा, पर्दे नूं रोंदियां नहीं। धी दा सिर चुम लिया, कहने लगी 5 साल एडी सियाणी हो गई, तेनू 5 साल पता लग गया शरीफ औरतां कैसी आउंदियां ते मैनू छत ते क्यों आनी है? चल कहने लगी मैं तेन निक्की कैदन विखानी है जिहड़ी मेरे जिड्डी है, वो कैदन विखानी है। इन्हें सिर चुम के आख्या बेटा मैं कदी अगे छत ते गई हाँ, आखिरी जुमला नहीं, कदी बाजार गई हाँ नहीं, क्यों? कहने लगे साडे नौकर जो है ने। हो सका बेटा गल नहीं, तेनू पता सिर्फ नौकरां की वजह तो मैं नहीं जानती। अगली गल दसा अज? कहने लगी दस। मैं जाना को नहीं छत, क्यों? कहने लगी मैं बीबी ज़ैनब दी खनीस हूं, मैं कभी बाजार जिस वास्ते नहीं गई किसी गैर महरम के चेहरे ते मेरी नजर ना, मेरी ओए किसी दी नहीं, मेरी किसी मर्द ते नजर ना पै जाए, एडी मैं पर्दादार हाँ। मेरी मुर्शदजादी वड्डी दा नाम बतूल है, छोटी बीबी सानिया ज़हरा है, पुत्र मैं उन्होंने घर पलती रही, मैं पर्दे तो वाकिफ हाँ, मैं नहीं छत जाना, इस बच्ची साहब लाया मेरी माँ नहीं जाना। कहने लगी तेनू उन्होंने मुर्शदजादियां का ही वास्ता ही, एक बारी मेरे छत चल, नाल ला के रोन लग पई, कहने लगी एडा वड्डा वास्ता पाया ही, मैं जानी जरूर हाँ, इस वास्ते की वजह तो मैनू कदर है, मैनू कदर ज़हरा दियां धीआं दी। हुण तू एक गल दस, तू मैनू मजबूर करके खड़दी क्यों है? 4 इस जुमले आखे ने, इत्थे ही मुका देना। कहने लगी अम्मा वो जिहड़ी छोटी दिल काबू करे, कहने लगी अम्मा वो जिहड़ी छोटी कैदन है ना वो अपनी फुफी दे गल नाल लगी। फिर हो सके अम्मा जिहड़ी मैं गल्लां चों हिसाब लाया ना, पहली गल ओदा किसे प्यो कतल कर छड्डे, दूजी हो सके हुण भोले मूँह नाल गल कीती सू, रोंदे ते सी तां वा, भोले मूँह नाल कहण लगी अम्मा भला जिहदा प्यो कतल करिए ओदे मूँह ते भी मारी दे, अम्मा ओनू किसे मारिया ते मारन दे निशान मौजूद ने। अगली गल अम्मा सदके जावा ओनू किसे मारिया ते मारन दे
कहती अम्मा ओदे कन्ना चो किसे ना वालियां खिंचियां ने ते कुंडे नहीं खोले दोवे कान फटे ने ते पट्टी भी किसे नहीं कीती ते खून इत्थे जम्मिया जाग जाग के ओदियां अखां सुरख ने रंग ओदा जर्द है अगली गल तुहाडे वाली नहीं ओ मेरियां बेटियां वाली है ओ सकिया अम्मा अगली गल दसो ओ जिहड़ी मेरे जिड्डी कैदन ना ओदे कोलों बदलण वाले कपड़े कोई गुरबत की दलील होंगी है बदलने वाले कपड़े ना हो कपड़े बदलने वाला एक दो सूट तो होंगे ही है ना हो सके किमें हो सके अम्मा वो जो कुर्ता पाए है ना वो कुर्ता किधरे सड़ गया पता नहीं कितने सड़े वो सड़े कुर्ते नाल ही पे जाती है वह होर कोई कपड़ा होंदा तो तब्दील कर दी कि ना कर दी अपने सहन नाल बच्ची ने गल्लां कीतियां कहन लगी उन्होंने पानी दईए उन्होंने रोटियां दईए उन्होंने खजूरां दईए ते मेरा प्यो अमीर उन्हें मेरे इन्ने कपड़े बनाए मेरे जिन्ने सूट ने ना सारे उन्होंने दे छड़ उन्होंने मेरे कपड़े पूरे आ जाएंगे मैं आना है मोमना दी बेटी तेनू पता ही नहीं है दे प्यो दे जोड़े रिश्तों जिन्ना दा लिबास या रचौंदा होवे ओ गरीब नहीं हुंदे ए दोवे मावां धीआं छत ते आईयां बेटी ने प्याला पानी दा फड़ लिया मैं लंबी करना पिया मैं ते इन्हां मिंटां च मेरे वक्त जो 3 मिनट बाकी ने मैंने अंदर मुकाना चाहना ये बच्ची छत ते चढ़ी ते 3-4 कदम अगे गई ये जी बीबी पली सी ना हसनैन के घर इस झोली में कोई समान जो रखी की रखे रोटियां रखियां खजूर रखियां ते अपनी धी दे कुछ कपड़े रखे ये जो चढ़ी ना पहला आया सदके जावा एदा पहला कदम जो आया जिन्ना छत ते आजादारो इत्थे तो मैं तकरीर ही पिया करना तुसा भी नहीं जान सकते इस गल मैं भी नहीं जान सकते ओदी की कैफियत हुई होगी जिदी सीधी नजर शब्बीर दे सर तुसा गौर नहीं फरमाया भावें खून सी भावें रेत सी आखिर इन्नी जिंदगी ये घर गुजारी सी अज वेख्या सुना ते धी नूं कहन लगी वापस आ जा मैं उजड़ गई धी परत के वेख्या ते कहन लगी अम्मा की होया कहन लगी दुआ कर ओ ना होवे जो मैं वेख्या कहन लगी अम्मा तेनू बहुत जल्दी भी है ना क्या सामान दे के वापस चलने उथे ऊंट सी गली में बच्ची गली के आखिरी कोने तक पहुंच गई जिन्हों बनेरा सी आने बनेरे तक के पानी का जाम लैके चली गई मैनू दुख नाले जुमला पे पढ़ना मां बनेरे तक नहीं गई मां 5 कदम पीछे हगलो के अपनी चादर जरा थले करके ते मुंह हेठा करके कहने लगी कैदन बीबी मैं कभी छत ते नहीं आई मेरी बेटी मैनू मेरी मुर्शिदादी दा वास्ता देता ते मैं आई हाँ वरना मैं कभी बाजार दे नेड़े नहीं हुई मैं पर्दादार हाँ बीबी फरमाया अल्लाह तेरे पर्दे सलामत रखे ते क्यों आई है बच्चे ते जिद करते रहिंदे ने तू क्यों आई है कहने लगी मैं जिद की वजह तो नहीं आई इन्हें मैनू मेरी मुर्शिदादी दा वास्ता दिता ते बीबी फरमाया कोई एडी वड्डी इज्जत वाली तेरी मुर्शिदादी कि तेनू छत ते आना पै गया कहने लगी जी एडी वड्डी नहीं एदू वड्डी बीबी फरमाया कौन है तेरी मुर्शिदादी थले मुंह करके कहने लगी बाजारां दे नेड़े ओदा नाम नहीं लेना चाहिए कदी ना रोवे किसे काम में बीबी फरमाया अल्लाह तेरा पर्दा सलामत रखे ते लेके की आई है कहने लगी मेरी बेटी दा दिल है तेरी बेटी पानी पी लवे झोली च की आखिरी जुमला कहने लगी कुछ खजूरा ने एक काफले तकसीम कर लो कुछ रोटियां ने जिहड़ियां घर है सन वो मैं ले आई हाँ एडी जल्दी ताज़ा बना के नहीं लिया सकी लेकिन जिहड़ियां घर है सन वो मैं ले आई हाँ होर झोली च की कहने लगी मेरी धी दे कपड़े ने ये तेरी बेटी दी उम्र तकरीबन बराबर लगती है ते जेडे इनू पूरे आउंदे ने उन्होंने पूरे आ जाएंगे पता नहीं किस हौसले नाल सहारा दी धी सुनती रही जदों अस आख्या ना ये मेरी धी दे कपड़े सड़िया चोला ला के ते अपनी भतीजी नूं अपनी पा लै ताकि किसी तरह कपड़े बदल कतन उस वेले बीबी नूं इन्ना दुख होया इन्ना दुख शायद वीर दी लाश ते भी होया होवे बीबी ऊंट दी कोहान ते टक्कर मारिए ते फरमाया या अहलल कूफा कूफे वाले जड़ी प्यो नाल आहिस्ता बोलती सी उस उच्ची आवाज ना कि सदका तो हराम ना लेना कूफे वाले सदका साडे ते हराम जे ना असीं तुहाडी रोटी खानी है सदके दी ना कपड़े लेने ने सदके दे ना खजूरा सुटो सदके दिया इस बीबी
बीबी दे हाथ छुट गए, चोली चो हर शह छत ते डिग पई, दोवे हाथ सर ते रख के आंदी है शक मैनू अगे ही पै गया सी। सदका ते औलाद रसूल ते हराम है, सदका ते अली दियां तियां ते हराम है। मां नानती वास्ता इज्जत दा एक बारी दस तू कौन है? बीबी ज़ैनब वाला नू झटका दे के फरमाया उम्मे हबीबा मैं ज़ैनब लुटिया गया ही बेड़ा बतूल दा, रुल गई अली तेरिया ज़हरा दियां, कह लगी है ना अब्बास इब्न अली।